ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆମର ନିଶା ମୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଡିଜି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସିପି ସାର୍ଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରଭିଜନରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମର ଲୋକାଲ ଆଇସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅପରେଟ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସଦରଗଡ଼ ରେଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦର ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଜଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି। ତାଙ୍କଠୁ 45 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରାହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର 3ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାହେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆଉ ତାର ସୋର୍ସ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ? ଡିଲ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଆମର मोटरसाइकिल किसी होती ନା सर माने से मुकुंद प्रसाद ये सर गुरुजंगर सर केमदी एकाठी हेले केमदी ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ନିଶା କାରବାର ନେଇକି ବୋଧେ ଅଛି। କାରଣ के व्यापारी के ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡିଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଦେଇଥାନ୍ତେ मान नहीं जानते सर माने मालटा कोठु आसे ମୋବାଇଲ ଆନାଲିସିସ୍ରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। सर सूचना मिलुची विगत दिन रे रूपा नानी जो लेडी କାହା କରି ଦିଆଯିବନି, ଏମିତି ଅନବରତ ଚାଲିଛି, ଆମର ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଛକିକି ବି ଅଛୁ, ପୁଲିସ ତାର सर विगत दिन में पुलिस प्रशासन राजस्व प्रशासन से जो मैंने ब्राउन सुगर कारबार सहित संपृक्त थे ब्राउन सुगर सोर्स इनकम को लेकिन जो संपत्ति बाटी ताकू बाजाप्त कर बर्तमान आपण मैंने जो धरुंच लोक मान पाखे निजर किसी संपत्ति बाड़ी अच्छी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कराए जो थाए भित्तिभूमि जो थाए स्ट्रंग थाए से केस आम आगे जाकि सब जिन जब्त करूँ। ये केस आम तो भितर को जावाक पड़ो ना केते जगह अच्छी ब्राउन सुगर केबेठू करछंती आ पर ये जिनस केते पैसा से रोजगार कर कौन कौन करिथिबे ताले एई जो धरा पड़छंती ना एमाने थिला एमाने किछि काम करूथले बिले हम खबर आसिला एभले काम में लिप्त अछंती। आगो केतोटे केस रे माने संपृक्त अछंती ना एमाने ब्राउन सुगर केस आकनार का दियो ना नहीं सर जाइए से लड़ी जाइए करता रहो भीतर को प्रांत करे सर ये काल हम गौरव क्लोज अभियान जारी रखिछि अन्यपटे सार फलगढ़ 300 अमाउंट रो ब्राउन सुगर अपन बंधुक जब्त कले से केस रे पुलिस चार्जशीट दे पालानी सर हार्डकोर क्रिमिनल खसी गले सेटबेंगा डिपार्टमेंटल एक्शन से रखना नहीं ये जो लोग इन्वॉल्व माने अच्छा बाइट कर